It's almost 4 a.m. and my contraction started 1 a.m. Ano pa siya? Every 5 minutes, 8 minutes when it started, and now paliit yung interval niya, tas medyo sumasakit na. So, I decided punta na ako ng hospital. Medyo masakit na siya pag nag-contract. Kanina kaya pa eh, ngayon parang masakit na. And there's already blood in my panty, so I think this is it. Wow, kisa na lang? Wow. Ala, hindi na to. Pag-uniti lang, tarong agbantay burn kay basing ijak kulatahon burn. Wow. May mata na baby. Ija mataganan. Ija matatunggan. Gusto ni dadat ko ganang baby. Oo. Gaya diba? Ay! Ija matatunggan. Kung mag-hilak lang, mahibaw si... Ayaw ka dool, ayaw ka dool. Wala ka tabi. Kahimos. Kahimos ni Scotty. Ay.